On a les points A et B. غادي نختاروا نقاط اخرى من المستوى. خدينا هنا 3 النقاط P و M و N. On va déplacer les points M et N et P de la manière suivante. غادي نبدا بالنقطة P. غادي نحركوا النقطة P. On va la déplacer dans la direction de la droite AB. يعني غادي نحركوا P على المستقيم الموازي ل AB. إلا زدنا dans le sens de A vers B. غادي نحركوا P غير على هذا النصف المستقيم. وإلا زدنا نحركوها دون لونغور ايغال ا بي غادي نحولوا بي لهاد النقطه بي بريم. غادي نحركوها غير من هنا حتى لهنا وغادي نحصلوا على نقطه وحده بي بريم. نفس الطريقه الا حركنا النقطه ام دون لا ديريكسيون دو لا droite ا بي دون لو سونس دو ا فير بي اي دون لونغور ايغال ا بي غادي نحصلوا على نقطه وحده هي ام بريم. De même pour le point N, il a حركناها dans la direction de la droite AB, dans le sens de A vers B, et d'une longueur égale à B, غادي نحصلوا على نقطة وحدة هي N'. On dit qu'on a effectué une translation qui transforme A en B. قمنا بإزاحة التي تحول A إلى B. Cette translation qui transforme A en B راح حولت الى ترانسفورمي بي اون بي بريم. حولت بي الى بي بريم. الى ترانسفورمي ام اون ان بريم et الى ترانسفورمي ان en n بريم. On a le vecteur pp prime égale vecteur ab, vecteur mn prime égale vecteur ab et vecteur nn prime égale vecteur ab. On dit aussi la translation de vecteur AB, الإزاحة المتجهة AB. Et on dit P' est l'image de P par la translation de vecteur AB. P' هي صورة P بالإزاحة المتجهة AB. De même, M' est l'image de M par la translation de vecteur AB. من les points M, N et P حصلنا على les points M', N' et MP' tels que M' égale AB, N' égale AB, P' égale AB. Les points M ou N', P' كنقولوا عليهم les images respectives de M, N et P صور par la translation de vecteur AB بالإزاحة ذات المتجهة AB. نمروا لا ديفينيسيون التعريف. باش نتكلم على ازاحه، باش نتكلم على اون ترانسلاسيون خصو يكونوا عندي دو بوين ا اي بي، وكنتكلموا على لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي. On dit aussi la translation qui transforme A en B. M' غادي تكون l'image de M par la translation de vecteur AB signifie que le vecteur M' égale vecteur AB. وإلا كان عندي هاد l'égalité vecteur M' égale vecteur AB signifie que AB M' est un parallélogramme. Donc من une translation كنحولوها égalité de deux vecteurs ومن l'égalité de deux vecteurs كنخدمو بان parallélogramme. ندوزو l'application. AB c'est un triangle. Construire C' l'image de C par la translation de vecteur AB. Quelle est l'image de B par la translation de vecteur AC? حاولوا تجاوبوا قبل ما تشوفوا التصحيح. C' l'image de C par la translation de vecteur AB. هاد الجملة غادي نحولوها égalité de deux vecteurs. C' l'image de C. اش من vecteur غادي يتكون؟ Le vecteur C'. La translation de vecteur AB, donc CC' égale vecteur CC' égale vecteur AB. لاحظوا هنايا M' l'image de M. اش من vecteur اللي كيتكون؟ Le vecteur M'. النقطة عاد الصورة ديالها، عاد l'image ديالها، النقطة في l'origine و l'image في l'extrémité. Donc هنا C' l'image de C par la translation de vecteur AB signifie
que vecteur C prime égale vecteur AB. إذا بدينا بالمثلث ABC. خاصنا النقطة نلقاو النقطة C prime l'image de C par la translation de vecteur AB. اش قلنا خاص يكون عندنا لو فيكتور C prime égale vecteur AB. إذا c'est-à-dire كيفاش غادي نرسمو لو بوين C prime tel que ABC prime C est un parallélogramme. من نقاط A و B و C غادي نلقاو لو بوين C prime tel que ABC prime C est un parallélogramme. ومن نقاط A و B و C غادي ديروا طريقة رسم متوازي الأضلاع. تاخذوا في فتحة البيكار المسافة AC توضعوا سينة البيكار في B وترسموا القوس. تاخذوا المسافة AB توضعوا سينة البيكار في C وترسموا القوس الآخر. تقاطع القوسين غادي يعطيكم هو النقطة C prime tel que ABC prime C est un parallélogramme. اش قالوا لكم في السؤال الآخر؟ Quelle est l'image de B par la translation de vecteur AC? De vecteur AC إذا غادي نشوف هنايا le vecteur AC est égal vecteur BC prime. Donc C prime غتكون l'image de B par la translation de vecteur AC. علاش؟ لأن راه قلنا أن ABC prime C est un parallélogramme. Directement on écrit que AC égale BC prime. BC prime égale AC. اش كتعني هذه؟ أن C prime l'image de B par la translation de vecteur AC.